Aso udoro baka brada nga sisa abede fanodo fu kanshita ki wampisi rostu fu desmasan deja bede fanodo bika wamchinat neki nanga wamchin mofo bende fanodo gide suma baka na hebi broko ni for mij, maar gideng sang bepsa dineti. Maar altijd amoro bung fu bakana pisidisi fu tak nanga ding brada nanga sisaja fa de befening a fasi fa descrive de link fa de befeni de link sa de ben pota papira dus mo wakami ding da wo apwam ching shataki nanga ano ala wamf ding ma wamf ding wam ching taki de fanoudu mi sadoro na alespeki brada ja na fasi fas dong brada na fostrong itek prati. Dit is na eerste lees am tek prati na aling disi en Sana eerste lees. eerste lees kribo lees no? Eerste, die voor lees. Adi fo wali Fossi. of adi fa fossi lees yeshi mim leri tu maar mi ler bun fur sanija sami denk tak mi ben sabi mi consiste de tak menosap next tem kon skrifi asaran tongo dus a dei disi a neti dis Seribu. mi denki trapas no de maar mi hoop as aan dis kon baka ala yari fu trasma ook toe kan contact leri fu faya skrifa I breedte taki tek prati. sowieso sowieso Mo gomara moro fara me si wan sisa sas donja. Sisa giyu abede afos lazy. Ja, sisa Monica, que me escreva bem uma fosse lise, me tegi tak abebi, ma mi breti tak mi tek prati na além disi want ook to miler bom furo, ala de we tak saranan tongo ma mi koshita we takatal atongo ma a skrifi dat no bom schrevi, dus eigenlijk bakar is mi hoop tak wan preside pe u kan tekleri gomoro fara. Ik vind dat de fanoudu. Ja, man, de van nodig, 100%. Poku mang, singi mang, we. Nak poku no. Fayu befene. Befene boom. Dis na aduf tuli si same dume yang adisi en misilek mi grop chinso ini. Wis mi wata wam delisi. Mis kreki dat wam den bigisma be mek de meeste voor des mi denk mi be klari daarom mi longwe. Dus mi be play apa optrida laatste lesi des manu mi tak no tante na kaba. Ade ovano de motante na kaba en mi staka gop chiso alimar mi fenta ki upcha mi chiso na malen fu sarnang nang asranang. Want mi aforang lisa be de sarnang. Mami sija seranang. Maya wetaleri na afade asum doing. Maar fai sap takalis di si due morobu. Want in de sap dat ete. Des afas as sami sija nanga sami du. Mistaka kompchi so. Kom no takete wat slag mus pratete. Mami du mi best. Me me muy talis disi. Waluku na baka pisi mo gonna say disi. Want me she want to nyusu maskita saya make programa play hoor taki tiki dua lasani sisa fadu kontak you etek prati de aksi mig ba wali sima apisar mi no be fir tak mi be de ready ayar dis mi tak no modumi golera awotu buku mi luku chiso ma fos mi no ler no foera asan mi shija Drape no mishik tak nga skrifi na tu verschillende sani. Tu differenti sani. Wan brada sang edu kanem no maktaken, mau já fesi e presteri nyusu in na shwitongo disi no adayo.
No, lafu. Bafai befening. Wel, te je luku de woord of te je takatongo, da ages isabatongo lek van de schrijving, maar nu te je luku te je arki, masrabel die bekari de link, da je volg taki we, a schrijving nanga taki anang awang, en taki amoro moeilijk voor schrijven na voor taking lek van wejering alade. Dus nou alleen moment die me ook toe, leki wan voor de presenting man, maar dis nou wan stap tapu na passie voor go moro fara et te kaleri. Me hoop dat aqui no café, sim. Misschien zo schreef ik dat ik smasang knap first class. Nodes don ja. Maar zijn de bevenen van nodig voor kon tekina sabi disi? Miss Monica, mi mus fulera tongo disi, omdat mi nasrana uma. En if you nasrana uma, i mus fu sabatongo disi. If you no ma, mi sapta ke chiso. Maar mi wan leer schrijving. Dat make me konja voor bij taken. Futekaleri. Ja, mi konja futekaleri. En alles disi, afos leesi dimbe tek prati, we me kwantu fout, de me furu hè. Maar de fout die me mek alles disi, da bijna me atibronto, want dat me ne arkibung. Maar ogo, in wateng, mo mek no a foto. Mo ler godoro. Maar dat na leri, toch? Na leri. Toch? Na lek libisma, je kroipi, baka kroipi, je waka, en baka dati, je long. Ito wansani, leki ons masak knap first class, imu sabatongo disi. Omdat je kies ala soortu ching, je kies a skoro. En je kies op ching say takatal disi, atongo disi voer na oso. En if you lek skoro je vrouw, no man takatongo disi, ne versta matongo da fayo ma je pap ching. Dus mi vind taki, ala de skoro uma, anga de skoro mner, mus sabatongo disi. Mooi taki. Brada, is dan een chimblakayas. Zo netjes. Chilafu de van oudu, toch? O, tak des madis de, tak srana. Tongo. Voor je kota van denki taki. Fu koleri. De Aximi, de Belmi, voor Aximi, me reconnaissez na Radio 10. En een van de collega voor STVS Belmi voor Aximi heeft me want doen mee. En eerst me bedenken dat mijn belisi, maar dat die de mating, dat tegen me dat no, in no lezen, je schrijft ze aan tongo. Dus me begin lafu en me bevinden bang, want me sap dat o moeilijk, me beschelen qua uitdaging. En nou van me de correct passiva im schrijven. Misschien dat me doe mijn best, me breedte. Dat voeren fout naar de. Voeren fout naar de. Dus, u kies de link ba, a passiva, u bem schrijven. Dat u kies ik ba, dus u kan luku. A fasi if u potenta papier a boom fasi. Dus dat de nou fesi nou. Dus dat we lukken naar pistori dat die. Wat letter ontbreek, maar ik doe mijn best. En ik hoop dat ik samen rabel betaki. Dat dit moest kaskoren toe. Dat je moest leren, moest teka leren voor schrijven als ranang tongo. Udas ranang, ik vind dat je moest leren als dit naar scoren toe. Maar STVS zit ik in de tapu makandra nang anaks. Podium man, mekala sotu barita podium, falek taki. Sayu mek fati. Dus moet ik kring, gemina aan grani voor tek prati ook toen na schrijflin disi. Voor tentanga 5 jaar is residentie na toen si principal sani. En mi breed dat a poging disi voor STVS voor promote a stranatongo grammatica
dat nou een valk boensani en zo is je ook dat je STVS en je pitak sanantongo kan vinden pressie in het onderwijs ook dat op een leti fasi want zolang je want tongo aben grammatica want dat je afiti voor naar de officiële instantie leki scoren. Maar want trapisi na te wet na patapa ook aan den boys we chillen we drinken we biri we tak craps dan de sandat not voor de sandat no Dat na trafasi. Dus dan misschien tak me no sabi meer want prijs de gi a beste nanga a slechtste. Waf de to me wan wie soort man. Dat a meeste wamo talk. Misschien wan missie de na sfeer voor revidentie. Missie sang tek prati toe. Fai bevinding. Mile speki. Ik ben vinden boom. Abe mooi en afiti verdwijn want to lezen. Dis na afos lezen sami do. Sami kong fu tek prati. Maar mi vinden spesrutu tati no so tide nanga walis in wayari den sandis musupsa. Charengo ook tu na skoro am de moro furu. Uyere tak waf den trong wie presidentis ref taki tak chare wakamoro fara. En mi denk tak alas ma musteke na ati apistori disi. Anom de so waf den de disi te a yari o def ba maher yari. Dem guna okasi futake moro furu. If je taki nanga lezen moro furu, dat je leer schrijven ook tu moro boom. Maar if iemand take wang so tede nanga mati, no so na in you oso, da schrijfi no waka so boom. Man take ala presi. So boom lek fabakratongo etaken tap officiële presi man taken tu. En te man taken tap den presi dati, da ay go moro boom. Want da ay ko ala yuru baka. Okay. Dus mi vind tak anom tana dentisi wang. So men tralesi muskong en no so unu walek biji wang, biji ook tu na de yos wana skoro. Fu den sabi. En mi sap tak naks ebro ko nga apis dati. En de ook tu lek sabakra tongo etak de mek beleid wan grupo de sa o poti moro skrifi regels so de tak papira fu uncharengo moro para. Tak grantangi faneti disi abe mooi en anom tananeti disi wang. Mooi, na fasifa misi disi becharen ko na fesi, mi be wan santak nanga moro fu desmasang tek prati ja, ma usabi taki na yuru shatu, ma efu luku a fasifa den taki ko na fesi, fu ibri wan desma nanga sami taki, dan de chako na fesi taki, am deso taki anom tana wandi nomo, wan lesin wa yari, ma am de moro furu, fu den sma kan teki na leri disi fu na shwiti lespeki tongo disi ube sabi taki na before da sonten so te ibe taka tongo disi na oso da efino lukbung te malonko itakwam chinsra na tongo wortu kadena bap tapi umofo bika no so imgo washi umofo nanga sopo ma inatendisi da we taki a chenchi muskong en ubreiti taki STVS makandra nanga nax e proberi fu chara chenchi kong meki asabi a leri de fu atongo bika atongo na afas fayeta kenta puan le speki fasi. Grantangi gina nakano bi STVS. Dus a directoro ayere asabi and if we naka anu jeng da mi sabi taki kinda in one thing moro furu, moro deisa kong fu chari napisi sabi, no sabi disi, tron sabi fu wi egi, shwiti, lespeki tongo na fasi, fayetaking. Mooi. Udu apisi disi, brada nanga sisa, mapchin so prisiri de fanodu, wamchin entertainment de kare, wamchin shwiti de fanodu in apisi disi, en misi herda chinfu, na wang lespeki sisa mat kandra na nga trawang sang osorgu ji na PCDC. So, ete walisi medoro na ufesi. Ano fotenti na nga fiari srefidensi wawang. Misrefi escrifi fotenti na nga fiari. Bibigi scrifi dimbe abiti na nga fiari. Disi refidensi bodoro,
Dan me escreve a fos poema. A poema dati trong wan poku wan radio televisi apento no bende ete. Radio apenti ben hori wan sade be kari contest. Dan ben mek huiswerk. Dan jere tak suma kan schrijven van poku voor zijn evidentie, dat ik niet maar 50 gulden. Na so mi scrivi, sarà un grong trong diamantia. Mino singa singi dia bikasi, be oki taki uno mak fusingi. E mino wan fusingi mawa her tratori, bikasi na tidak na oktu foten tanga fifiari taki mina scrivi uma, me scrivi poema, me scrivi singi. So mi scrivi mi ap oktu tu ouro poema, maar mi scrivi a poema disi spesrutu janeti disi fu di uma sortu fu verjari dei fu mi de sami kisi fu de bigiwang di sen mi kong ina gronta pu disi fu kondu so mi abi den smaja na mi baka yo yepi mi nanga dansi, nanga chindrong, e atori ego. So, deng, di no sabi moro betre, e kari yu tingi fouru, te ye waka kruk tu futu fasina grong, ye kring sani di pori, de smeri, wan o gratis smeri. Tingi fouru de kariu, so srefi, te ye seiri so moi so hei, na loktu, me e begi u tidem pardon. Tata o pete jau. Dide o grati wang, hari de rutu fuyu piching, komoto na Afrika. Suku fu broko de yeye, chari den abra bigise, nanga bigisipi, wafasi dino fiti libisma. Fukon haswa soa fasi, taki watrai sueti nanga brudu, di belo fadon komoto na destino besari. Futachi, sa de no matachi nanga mofo. Gran opete. Yo po you frei. You abra bigi watra. Como po fu far away. You no libi you piching fu teki na hebi noutu den wawang. Den trowe watrai na tapadoti. Di apisten dati. Den no ben sabi leki den eigi grong. Tata opete jau. You namoro makti brada. Fuden kromanti brada fiu. Amoro koniwang. Amoro dekatiwang. Sabi mang. Dresi mang. Den di no sabi. No sabi. Ye seiri gratari. Go, ye seiri kong, ye lontu. Ano fusoso. Yuna wang de goso hei. Fu archiboscopu, fu anana. Anana ejiu krakti. Ejiu kring boskopu. Opete. You moi blakawiri e kibri na krakti fu anana. Tata opete jau. Mi wani tangi you
tide. Fudi you e chari mi. Ye krakami. Yepi mi. Opo mi. Me begi you tide. Nanga lespeci. Nanga sakafasi. Opo mi ai. Sofasi. Mi. Samasi sani. Di mi no be mansi before. Opo mi yesi. Sofasi. Mi sa verstang den kring boskopu. Di you e chari kong. Como po fu anana. Sofasi. Mi sa kandu den lespeki uroko. Di ananas refiseni mi fo kondu na ina unyu fagron tapu tisi. Tata, opete jau. Grat hari. Ye seiri so hei. Ye chari usrefi wawarti fasi. Grang opete. Den piching fuyu. E tanye yutide. Tata, opete jau. Wales pichi grantanyi. You piching e bari you tide. Grantanyi opete. Grantanyi fi. Bevemo fino alla bisisa. Noi e waka con a fesi. Fute chiu presi in libi macandra. Fu yepi me chi conre con a fesi. Cattivo somenissisa. No you frava bigi boy. You bigi opo, you bigi bondru tu. Ginastre. Demente chiu skin fuseri. Demente chiu skin fuseri. Un po' puro come so many fasi de men trapu you, de men pina you, de men cobroiki you, de no me wani fo, you yepi meti conre con a fesi. Uma, you bigi na kudro, you bigi shina teni broko, take you presi. Frivi condre fu ala cattivo, de make you husband. Usabi, ate fu tutenti nanga feifi, tamu novembre. So many fasi ne men trapu, Usra nang de men wawa. pina you, de men cobroiki you, de no be wani fu, you yepi Usabi meki dati. condre con a fesi. Ate fu tutenti nanga feifi, fu novembre. Na ini hergron tapu. Na ini hergron tapu. Suma et napu e luku sa e pesana nga umasma ini hergron tapu. Bikasi katibo de ete, uma katibo de ete. Adei fu tutenta nga feifi fu novembri na adei di wan pisteng fu dritentiari pesa. Bi orgasa de kari Verenigde Naties na ini doi sitongo.
taki ade dati in hegro tapu usat napu denki luku apistori dati amusu fukaba ano kang luku inwi egi kondre saipsa nanga umasma fusainde so ikashimi abitu ouro koranti tu ouro awaf de koranti na fu ayari wandu su negi hondro negi teti nangadri atrawana wandu su negi hondro negi tentangatu so omen yari kaba me proberi fuseki den sma in mi kondre fu denki abra apistori disi so mi wanciari den tu poema disi ouro poema di misref scrivi fu ukan yere e ukan denki abra atori disi bikasi atori musu kaba uma katibo musu kaba umasma na libisma uma katibo luku mi na libisma lek you luku mi ap mi egi denki tu mi lek uma you lek mang wala tu ab verstang wala tu abi wan mofo wan tongo yesi fu archi ai fushi luku archi taki nangami lespeki mi na libisma ano yuwawang mi denki mi uroko mi taki na den di fuwa libisma yuna lawan libisma yuna wan bigisma mina wan libisma bigisma oktu na atraboskopu na wan boskopu Jimmy Sisa tutenti na feifi fu novembri iscrivi inayari quando su negi ondro negi tenti na ngadri Sisa no ci brilho fesi no ci brilho sting opo bar puro de sande dangrayu no mek den yagiyu no mek den nakiyu no mek den sakayu yeye no mek den brokoyu Sisa no sakagwe no crei tekimi anu fet diuleti strei Want a fasifa a Sisa presteri na poema disi en lekfa a chari den pistori diskong na fesi dat bende wamboskopu gi umasma en so srefi wamboskopu kudu sabitaki na srefi densi dei en den tu momenti disi prespari tapu na dei disi te wecharen kong na fesi ubreiti taka Sisa diskong Marano, udoro no na momenti foluku a fasifa sa udu dineti. Fa uscrivi dineti de linksa de fanodu. Meluku gona sei, meluku efu a de sofara, ma efano de sofara ete, dom sabita ki sang opesa dineti. Lek fa ubecharen kona fesi ba, taki, as masa abi moro furu foutu chebaya ya bige sora finga galok tu takayu makande iskreki kanda yuwini ma asma sa ap moro fur foutu toku de orgasma STV sanga nax taki we dat naf jewa kraka baka fugodoro fleri na tongo, fu leer schrift na tongo. Dus as madati egwango amching kado. En ano wan kado, tu kado kan de schrefi. Dus damo verteru nu, taki asma samek moro fur foto sang eng ekisi.
Asmarati ekisi fu blumestere gayadin wang brumchi. Fudi Fudi odei nas refidensi da we nakwam ching wing a defanodo dat we kisi fu Brahesha Winery. Cupcakes voor de cake fiery. Ik hoop dat ik taken boom. Dat in een fopisi in een bakkie. Dan een beauty package voor Cosno Trade. Ja, look of Alassane Boente moest schrijven. En een choco mix cake voor Jesus Sweets. Dat na asmasa lassi. Omdat toku ikons donja, isap tak not inosap fasranan tongo, dat fuji krakabaka. En alas masas donja, ekisi wang fujisis sweets, wang brownies, ekis brownies, dat wang tak wang kuku cake, sang alasma ekisi, fudi itek prati ja na adedisi. En as masang Winnie, na alanesan sami karkong, fu asma sang mekfur foto, dat so srefi asma sa Winnie, en srefi kis aladensan dati. Ma awang sa ekom chimoro furu fu di Winnie toch? No inatendis moni defa no do. Toch? Dus SCVS taki, uno guanga so anu asma sa Winnie. Toch? En asma sa Winnie, dat é chiswamchi envelop. Toch? Nanga 500 sranamoni. Ajesta kwe naka anu moro tranga nanga na PCDC. Maoluko a PCDC suma nanga suma. Des tusma nomo o goanga wang kado futa keso. O ano furu asma sawini meluku efu desma sang musluku efu skrif den san bung efu no skrif en no bung desma sang mustek moro leri ma efano deso dan we waktip chinso fu luku da we kombaka na un.